Jean 12, 46. Priez la parole au nom du Seigneur. Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu pour juger le monde. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Amen. Assurons que Dieu bénisse sa parole. Jésus parle ici en disant qu'il est la lumière du monde. Aqui Jesus está falando dizendo que sou a luz do mundo. Pourquoi est-il la lumière? Por que é a luz? Sa parole est la lumière. Porque a sua palavra é luz. Sa parole n'a point de mensonge en A elle. sua palavra não tem mentira. Sa parole est la vérité. A sua palavra é verdadeira. Toute personne qui croit en cette parole verra que la parole est vraie. Toda pessoa que acredita nessa palavra vai ver que a palavra é verdadeira. Toi qui écoutes cette parole, Você que está ouvindo essa palavra, si tu crois en elle se você acredita nela, et tu ne doutes point, e se você não colocar dúvida, tu verras que la parole de Dieu est vraie. se você não duvidar, vai ver que a palavra de Deus é verdadeira. Mais quand tu refuses de croire en Se elle, você não acreditar, ici on parle d'un jour qui viendra. aqui estão dizendo que haverá dia, C'est le jour du jugement. vai ser o dia do julgamento. Même quand tu l'aurais écouté et que tu sois mort, Mesmo que você ouvir depois que você morresse, ou que tu sois en vie sur la terre, e que você seja nessa terra, cette parole viendra te juger. essa palavra vai te julgar. Amen. Amém. Parce que Dieu va régner au même endroit que ses enfants. Porque precisa que Deus reine no mesmo com seus filhos. Il ne peut pas régner avec les méchants. Deus não pode reinar com as pessoas más. Il ne peut pas régner au même endroit que les méchants. Ele não pode reinar com as pessoas do mau coração. Vraiment, pour que l'homme soit bon, Primeiro, para que o homem seja bom, Dieu donne la possibilité à la personne d'être sauvée. ele dá a possibilidade da pessoa de ser salvo. Pour être sauvé, tu dois croire en sa parole. Para ser salvo, você precisa acreditar nas suas palavras. Ce n'est pas de croire à tes propres pensées, Não é de acreditar nos teus pensamentos. de faire comme bon te semble. E não pode fazer do segundo tua vontade. Tu dois faire comme Dieu le veut. E fazer como Deus quer. C'est pour cela qu'il dit, si vous demandez quelque chose, mais selon ma volonté, E por isso ele diz, se vocês pedirem uma coisa segundo a minha vontade, ça montre que ce n'est pas ce que toi tu isso veux, está demonstrando que não é da forma que você quer. ce qu'on a écouté vendredi comme prédication, il faut que l'homme meure en lui-même premièrement. É isso que a gente escutou na sexta-feira, a pessoa deve morrer nele. Pour que tu ne fasses plus comme toi tu veux. Para que você não faça mais do segundo a tua vontade. Parce que Quand tu fais selon ta propre Todas as volonté, vezes que você faz segundo a tua vontade, tu vas loin de Dieu. você está se distanciando de Deus. Quand tu deviens loin de Dieu, Toda vez que você se distancia de Deus, directement le jugement demeure dans ta porte. diretamente o julgamento habita em você. Là, il dit
dit ceci, celui qui écoute ma parole Aqui ele disse, quem ouvir a minha palavra ayoki yango te, abombi yango te. et ne la garde pas. é aquela pessoa que não guarda essas palavras. ezolakisaka ntango nyonso ozoyoka liloba na nzambe esengeli ogarde yango. Ça montre que chaque fois que tu viens ici, vous la parole de Dieu, tu dois la garder en Isso toi. quer dizer que toda vez que você ouvir a palavra de Deus, você deve guardá-la ntango em yo si. ozobomba te, Quand tu ne gardes pas ce que tu entends ici, Quando você não guarda o que você está escutando aqui, ngai nakosambisa yo te. moi je ne te jugerai pas. eu não vou te julgar. mokolo moko teke na bango mpo ani ezosala boye. Auquel jour tu me verras te dire que pourquoi tu agis comme ça. No nenhum dia você vai me ver te dizendo por que você está fazendo isso ou parce que aquilo. awa yesu Ici, Jésus lui-même, Porque aqui Jesus, atikaki responsabilité ya liloba esambisa il a dit que la parole elle-même peut juger les hommes. aqui Jesus deixou a responsabilidade de impor a palavra para ase julgar. comportaki comme Il serviteur. s'est comporté comme un serviteur Aqui ici. Jesus se comportou como um servo. alobi ngai nakosambisa yo te. Il a dit, moi je ne te jugerai pas. Ele disse, eu não vou te julgar. parce que ase comporte comme un Il serviteur. était comme un serviteur Ele se ici. comportou como um servo. awa mpe ngai naza kose comporte comme un serviteur. J'agis de même moi ici comme Eu vous estou me voyez todo là. agindo da mesma forma como um servo. mokolo moko te, Aucun jour, Nenhum dia, na moto azoyoka liloba na nzambe, pour l'homme, la femme qui attend la parole de Dieu, com a pessoa que está escutando a palavra de ntango Deus, azobomba te, quand il ne garde pas cette parole, quando você não está guardando essa palavra, nabanda kobanda kosambisa yo ndeko mpo ani osala. je vais te dire, frère, pourquoi tu agis comme ça? Sœur, pourquoi tu agis e comme para ça? começar a te dizer, irmão, por que você está fazendo isso ou parce que aquilo? eza responsabilité na nga Ce n'est te. pas ma responsabilité. Porque de não faire é comme minha cela. responsabilidade. responsabilité eza ya liloba yango moko. C'est la parole elle-même qui sera responsable de ce que toi tu entends. É a palavra de Deus, é nela mesmo que você vai ser o parce que responsável. liloba na nzambe yango moko deja ezali pure. La parole de Dieu elle-même, elle est pure. Porque a palavra de Deus é pura. ntango yo ndimi yango Quand tu crois en Quando elle, você acredita nela, ezorendre yo pure. elle te rendra pure. porque está te transformando pura. ntango okomi pure, Quand tu deviendras pure, Quando você vai ser pura, na miso na nzambe okomi parfait. devant Dieu, tu es une personne parfaite. perante a Deus, você é uma pessoa perfeita. yango wana nyonso olobaki bozala Jésus a parfait. dit, soyez É parfaits, por isso Jesus diz, seja perfeita, lokola tata na comme likolo, votre Père dans le ciel est parfait. como vosso Pai lá no céu é perfeito. une fois que yo ozosala susu volonté na yo te, Tu ne fais plus ta propre volonté. Uma vez que você não está fazendo mais a sua okomi vontade, kosala volonté ya Tu liloba. fais la volonté de la parole que tu você entends. está fazendo a vontade da palavra que você está eloko nyonso escutando. kosenga Tout ce que tu demanderas Tudo que você maintenant, vai pedir, kolandela na volonté wana, selon cette volonté-là qui est en toi, segundo essa vontade que está dentro de nzambe você, akopesa yo. Dieu te l'accordera. Deus vai te dar. ezali te na circonstance nini okutama. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, Não depende de qual circunstância, na mboka nini ozala, dans quel pays que tu te trouves, no qual país que você eza esteja, na importance te ya mboka ça n'a pas to na l'importance du pays. pays ou d'un village, d'une ville devant não tem Dieu. importância de uma cidade, num país aonde você parce que esteja. liloba na nzambe La ntango parole de Dieu, quand elle vient, Porque a palavra de Deus, quando chega, ezongaka epai na nzambe, elle retourne après à Dieu. ele retorna a Deus. ekoki kozonga te. Mais cette parole ne peut pas retourner encore à Dieu. Essa palavra não pode voltar a Deus ndenge ebimi lelo, Comme elle vient de sortir ce matin, da forma que está saindo hoje. ekoki kozonga epai na ye te, elle ne peut pas retourner à lui là-haut Ele não pode voltar nele lá em na cima, kozanga kokokisa sans accomplir não pode, sem sendo concretizado. misala oyo atindelaki ya. le travail pour lequel Dieu l'a envoyé pour faire sur la terre. O trabalho para qual Deus se mandou para fazer nesse mundo. ntango eye epai na yo lelo, Quand elle vient à toi cette parole ce Quando chega matin, em você nessa ezali manhã, kodependre eta nini okutami. ça dépend maintenant de l'état dans lequel tu te trouves. está dependendo agora da forma que essa palavra está te encontrando. soki okutami na façon ya méchant, Si tu es comme une méchante personne, Se está te encontrando como uma pessoa mal, liloba na nzambe ekosala misala ya méchant, ekosala kolandela mpo na baméchant. la parole de Dieu s'accomplira selon la méchanceté que tu as en toi. a palavra de Deus vai se concretizar da forma que você é mal de coração. soki ozali mondimi, Mais si tu es un croyant, Se você é crente, soki ondimi yango, si tu crois en elle, se você acredita nisso, ekosala misala ndenge wana elobi mpo na bandimi. elle travaillera selon qu'il était envoyé pour les croyants. vai trabalhar da mesma forma que foi enviado para os crentes. parce que yango ekoki kozonga te sans eréaliser. La parole, quand elle sort, ne retourne pas à Dieu sans réaliser pour lequel Dieu l'a envoyé. A palavra quando sai não pode voltar a Deus sem realizar a sua obra. na verset 48 abi oyo azali korejete ngai, 48, celui qui me rejette O 48, quem me rejeitar, a
mim ayambi maloba na ngai ete et qui ne reçoit pas ma e parole, não recebe as minhas palavras, azali na liloba ekojuge ye cette personne-là a son juge. já tenho que julgar. liloba ekojuge ye na mokolo ya suka. La parole la jugera au temps de la fin. A palavra que eu tenho pregado essa área de julgará nos últimos dias. ndenge nilobi na mikolo na suka. Comme on a dit, au dernier jour, tu seras Porque jugé. nos últimos dias, Alléluia. Amen, Mikolo ekozwa suka. Les jours prendront fin. as dias terão fé. donc elingi koloba Cela veut dire, hein, Isso quer dizer, bokonzi ya mokili le royaume de ce monde, o reino desse mundo, diligence ya bato ya la mokili dirigeance de ce monde, os dirigentes desse mundo bakozala na suka na un mokolo. jour, ils auront une fin, un jour. terá fé dia. bakojuge lisusu mokili te. Un jour, ils ne pourront plus régner sur la terre, ces gens-là. Dia eles não poderão mais reinar nessa terra. bakotambusa susu Ils mokili ne te. pourront plus conduire le monde. Ele não poderá mais conduzir o parce que mundo. na ntango bango bazodirige mokili Parce que tant qu'ils dirigent encore ce monde, Enquanto ces eles gens-là, estão dirigindo esse mundo, justice eza te, la justice n'est pas là. não há justiça, mawa eza te, La pitié n'est pas là. não há misericórdia, bolingo mpe eza te. L'amour non plus n'est pas là. não há amor. bango bazokanisaka baza na bokonzi wana ekosila te. Ils croient que leur règne ne se terminera Eles pas. acreditam que o reino deles não acabará. yoka malamu bino bakonzi ya mokili. Écoutez bien, vous les chefs de ce monde. Escuta bem o chefe desse mundo. mokolo moko bakokoma na suka. Un jour, votre fin arrivera. Dia o fim chegará. jugement oyo bazolobela awa Le eza ya bato jugement dont on parle nyonso. ici, ça concerne toute personne E sur la esse terre. julgamento que estão falando aqui é para todo mundo. nzambe akotala te ke parce que oza président de la Ce république. n'est pas parce qu'un président de la République qui te sera épargné. Deus Non. não olhará porque você é presidente da república para você ser do lado. nzambe akotala te ke parce que ozali premier ministre. Si le Premier ministre sera écarté, non. Deus não olhará que você é o primeiro-ministro. parce que liloba na nzambe elobi boye La parole de Dieu dit ainsi, Porque a palavra de Deus desse jeito, mutu akobika na kwanga te. l'homme ne vivra pas de pain seulement, o homem não viverá do pão somente, alobi mutu akobika na maloba nyonso mais oyo l'homme nzambe alobi. vivra de toutes les paroles que Dieu a dites. mas o homem viverá de todas as palavras que Deus falou. lokola liloba na nzambe eyeba na yo, Comme la parole de Dieu est venue à Como toi, a palavra de Deus chegou até você, soki yo ndimi yango, si tu crois en e elle, se você acredita nela, vi na yo ekozala na liloba. ta vie sera dans la parole. a tua vida vai estar na palavra. oyo nzambe aza na bomoi oyo ekufaka te. Deus, Dieu est éternel. Deus é eterno. amen. Amém. boye yo mpe ntango ndimi Quand toi tu crois en cette parole, Quando você acredita nessa palavra, okozwa bokonzi wana. tu auras ce royaume. você vai ter esse reino. me maloba na nzambe esakolamaki utakala na baprofete. La parole a été prêchée depuis longtemps aux prophètes. E essa palavra foi pregada há muito tempo com os profetas. nani ayoki bato oyo? Qui a entendu ces gens? Quem escutou essas pessoas? bato oyo babandi koteya banda kala. Ces gens-là qui ont prêché depuis les temps anciens. Essas pessoas pregaram há muito me tempo. bino mokili bolingi koyoka te. Le monde ne veut pas écouter la Mas o parole. mundo não quer acreditar. alleluya. Amen. lelo nazoyokela bazolobela likambo ya jérusalem. Aujourd'hui, on parle de Hoje Jérusalem. estamos falando da Jerusalém. mais une fois que liloba na nzambe eza kolobela ntina ya jérusalem ebanda kala. La parole parle de Jérusalem depuis longtemps. A palavra estava falando da Jerusalém desde há muito tempo. soki totali na mokanda na zakari chapitre 1 Se a Nous gente observons dans le livre de olhar, Zacharie chapitre se a 1. gente olhar no livro de Zacarias, totala ndenge kristo eza koloba na biso. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? vamos ver o que a Bíblia está falando aqui. tobandi na verset 12 Zacharie 1, 12. tokende kosuka te na verset 19. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit,
Ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Alléluia. Amen. Avant tout le monde, le prophète Zacharie. Ici, nous voyons le prophète Zacharie. Aqui vimos que o profeta Zacarias. Vous avez vu tant le prophète Zacharie a prophétisé qui? Quand est-ce qu'il a prophétisé ce prophète Zacharie? Você sabe quanto tempo que ele profetizou? Quand on a écouté, soyons en silence devant l'Éternel. Eu quero que você seja em silêncio perante Deus. Amen. Amém. Tant le prophète Zacharie a prophétisé qui? Zacharie, quand il avait prophétisé, Quando Zacarias profetizou, C'était c'était quand Israël était sorti de Babylone. era quando Israel saíra no Babilônia. 400 années et les gars qui avant même naissance à Jésus. 400 années avaient passé avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 400 anos passaram antes do nascimento de Jesus. Un prophète a prophétisé pour la Jérusalem. Ici, il prophétise sur Jérusalem. Aqui o profeta está profetizando sobre Jerusalém. Jérusalem, oyo tozo ko ignorer. Jérusalem que nous voyons là et que nous ignorons. É o Jerusalém que a gente está ignorando. On a l'information. Aux informations, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Hoje, na informação que nós Et que mon ouvimos, qui descendani contre capitale de Jérusalem. Le monde s'est réuni contre Jérusalem. o mundo está contra Jerusalém. Lelo oyo yo palestinien bazana besoin ya capitale Les ya Palestiniens Jérusalem. veulent la capitale de Jérusalem. Hoje, os palestinos querem o capital de Jerusalém. Bazana besoin ya Jérusalem pour sa capitale na bango. Ils veulent cette terre parce qu'ils disent que c'est leur capitale. Eles querem essa terra porque eles dizem que é o capital dele. Alléluia. Amém. Capitale ya Jérusalem banda kala ezaka pona ba juif. La capitale de Jérusalem, depuis longtemps, c'est pour les Juifs. Desde muito tempo, o capital é para os judeus. Mais bino bazali ko vivre na tango ya prophétie. Vous qui vivez au temps de la prophétie, Vocês que estão vivendo no tempo da profecia, A des fois bazali même concentré te na makambo na zoteya. vous n'êtes pas concentrés souvent par les choses que je prêche. e às vezes vocês não estão concentrando das palavras que estou pregando. Kemba ekoko kokisama pe ndenge elekaki na tango. Ça Alors, s'accomplira comme au temps de Lot. Ah, Attention. cuidado, pode se concretizar segundo o tempo do Ló. parce que tango nyonso to avant jugement ya na mokili nzambe atiaka un témoin po atatola mpona jugement. Avant que Dieu juge la terre, il met toujours un témoin pour témoigner sur ce jugement-là qui arrive. Antes que Deus julgar essa terra, ele coloca sempre o testemunho para poder pregar sobre isso. Mais likambo ezalaka ke ntango tozomona moto yango aza kaka ndenge moko tozali Mais azolia kaka ndenge moko On c'est ça observe, la difficulté ezali. on observe que l'homme qui nous prêche, c'est une personne comme nous, elle mange comme nous, elle fait tout comme nous. C'est là que le jugement arrive. Quando a gente observa que a pessoa que está pregando é da mesma forma que nós, que vê da mesma forma, e a gente negligencia muitas vezes essa palavra. Alléluia. Amen. Mais bozotala na télévision. Vous voyez à la télévision, Mas se vocês estão olhando na Parce que TV, vous comprenez makambo ezoleka na télévision. vous comprenez ce qu'on voit aux informations vocês actuellement. estão entendendo o que está passando na TV? mokolo mosusu awa namoni premier ministre israël Netanyahu azosala une déclaration que nous vaincrons bitumba oyo ya Jérusalem. Oui. Avant-hier, on a vu le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui dit que toute la guerre qui est là, nous allons la vaincre quoi qu'il arrive. Antes de ontem, nós vimos o primeiro-ministro de Israel dizendo que vamos vencer essa batalha. Mais azalaka oloba te de parce que eza Israël de vaincre bataille ya Jérusalem yonga malamu. Il n'est pas parce qu'il croyait que Israël qui va vaincre la bataille de Ele não estava Jérusalem, dizendo non. porque ele acreditava que é Israel que vai vencer essa batalha. Parce que bajuif ti lelo bazokondima ke Messie akoya kodélivre bango na maboko Parce que les Juifs bamesha. aussi croient que le Messie viendra pour les délivrer de la main des méchants. O judeu acredita ainda que Jesus virá para lhes libertar nas mãos das pessoas más. Entre-temps bapalestinien bazosala déclaration. Les Palestiniens font cette déclaration. Enquanto os palestinos estão fazendo essa declaração, babi ete bitumba oyo Ils disent que cette guerre-ci, eles estão dizendo que essa batalha oyo concerne Jérusalem qui concerne Jérusalem, é que está concernando Jerusalém. soki Israël akotika te si Israël n'abandonne pas, Se o Israel não abandonar, yaka chaque juif azali sikoyo ennemi ya toutes tous les musulmans dans le monde. toutes les musulmans dans le monde. Ça veut dire que chaque juif maintenant est ennemi de tous les musulmans dans le monde entier. porque agora cada judeu
muçulmano no mundo. Alléluia. Et sa prophétie. C'est une prophétie. É uma profecia. Vous l'avez lu. Est-ce que vous Vocês comprenez? leram? Est-ce que vous comprenez cela? Vocês entenderam essa profecia? Soki que yo premier ministre nayebi te soki yo ozalaki nani oyo moto ya aza Si na toi, kota Premier ministre, palestinien oyo aza koloba soki aza premier ministre soki nani ayebi te Mahmoud Abbas qui parlait, ezali mabula baske oyo azali kopesa les déclaration gens wana du Hamas, oui. Bom, yo mtu zawo pesa de. Toi qui donnais la déclaration, cette Você que personne-là, estava dando essa declaração. amen Amen. soki bamusulman bazalaki na kimia partout Si les musulmans étaient en paix partout, Se os muçulmanos não tinham paz em todos os lugares, bongo guerre eza na syrie eza mpona nini pourquoi la guerre est en Syrie? por que a guerra está na Síria? entre temps musulman bango na bango bazoyokana te na guerre na Alors que les syrie musulmans, entre eux, ils s'entretuent en Syrie. Enquanto que eles mesmos, os muçulmanos, não estão se entendendo na Síria. na syrie kuna bato baza ebele baza bachrétien te baza bamusulman En Syrie, beaucoup ne sont pas des chrétiens, ce sont des musulmans. Na Síria, muitas pessoas não são crentes, são dos muçulmanos. bitumba oyo eleki na libye baza bamusulman La guerre qui est actuellement en Libye, ce sont des musulmans A entre guerra eux. que está na Líbia só é dos muçulmanos entre eles. parce que miso na yo ekufi tellement mpona koyeba ete ozokokisa prophétie ya makomi Comme tu es tellement aveugle, je ne sais pas que tu as accompli la prophétie de l'Écriture. Você é tão cego que você não está entendendo que está concretizando a profecia da Bíblia. na bitumba oyo ekozala na jérusalem La guerre qui aura lieu en Jérusalem, A guerra que vai ter em Jerusalém ekozala bitumba mpona fin ya monde ce sera une guerre pour annoncer la fin du monde. vai ser uma guerra para anunciar o fim do mundo. mokolo oyo ekozala fin ya banation Ce sera le jour de la fin des nations. Vai ser o fim das nações. daniel amonaki na ntango na ye Daniel a vu en son temps Daniel viu no seu tempo libanga oyo esimbamaki sans secours la pierre des essais sans le secours d'aucune main. a pedra que estava a pedra que era segurado sem a mão de ninguém. efrapaki statue Avait frappé la statue Ele bateu no estatuto. ekomaki libanga monene et est devenue une grande montagne qui a rempli la terre. Tornou-se uma grande montanha que encheu a terra. elakisaki ke royaume ya jésus christ Cela a montré le royaume de Isso Jésus-Christ. demonstrou o reino de Jesus Cristo. elingi kolakisa royaume ya millénium Cela montre le royaume des milléniums. Isso está demonstrando o reino do milênio. méchant moko akokota te na royaume ya Aucun méchant millénium n'entrera dans le royaume des milléniums. Nenhum pessoas más vai entrar no reino milênio. yango na yesu alobaki awa na Quand Jésus jean avait dit ici à Jean, É por isso que Jesus disse, João, oyo azoyoka maloba na ngai celui qui entend mes tu paroles, está escutando as minhas oza palavras. koyoka malamu tu écoutes la parole, c'est Você vrai. está ouvindo bem. oyaka bien Tu viens à l'église, c'est vrai. Você chega bem na igreja. okolobaki namoyokaki te naza komona Je ntel dirais te que je n'ai pas écouté. naza koyomona philippe Je voyais frère Philippe. Eu estava vendo Filipe, eu não estava vendo outra pessoa. amen Amen. c'est que nano comprendre te nana dirijaka kiti Tu n'as pas compris jusqu'à maintenant qui dirige le culte. Agora você ainda não entendeu quem está conduzindo o culto. amen Amen. ntango nyonso tu yo ozoyambanga Tout le temps que toi tu me reçois, Toda vez que você me recebe, oyambaka ngai te tu ne me reçois pas moi você não personnellement. está me recebendo makombe eu. totatolaka ntango bayambi La bino parole témoigne que quand celui qui vous reçoit A palavra declara que quem vos receber, ayambinga me reçoit moi Jésus. ele me recebeu, eu, Jesus. ntango nyonso ozoboya kondima makambo nazoloba na yo Tout ce que tu fais des paroles que je te dis ici, Toda vez que você não acredita nas palavras que eu estou te dizendo, ozondima yango te tu ne crois pas en elle. você não acredita, boye ozali koboya kondima liloba na nzambe Sache que tu refuses de croire la parole de Dieu. você está negando a palavra de Deus. parce que ntango tosanganaka awa na nkombo na yesu Quand on se réunit ici au nom de Jésus, Quando a gente está aqui reunido em nome de Jesus, ye azalaka na biso elongo lui Jésus est ensemble avec nous. ele, Jesus, está sempre conosco. ye alobaki soki kutu boza mibale Il a même dit que si vous n'êtes que deux personnes, Ele diz que quando você tiver só duas pessoas, ntango bosangani na nkombo na mais ngai vous vous réunissez en mon se nom, vocês estão juntando meu nome, ye aza témoin moi je suis témoin et je viendrai là avec eu vous. sou testemunho e estará com aza vocês. présent Il est présent avec ces deux personnes-là. Ele está junto com essas duas mokolo pessoas. wana okozala ta meme ya kopesa Tu ne pourras pas te justification justifier ce jour-là devant le E jugement. naquele dia você não terá justificativo. alleluya Amém. awa makundumu tozoloba ndenge wana C'est la parole qui dit cela. É a palavra que está dizendo. lokola ke baméchant bakorenie te Comme les méchants ne régneront pas, Quando as pessoas mal não vão reinar, elingi koloba ke jugement ekofrape bango le jugement va les frapper. que isso quer dizer que o julgamento vai bater na porta po ete deles. bazalaki pire te Parce qu'ils n'étaient pas purs, Porque eles não eram pura do coração. bazalaki sanctifie te n'étaient pas Eles sanctifiés. não eram santificados. masumu na bango elimbisamaki te Leur péché n'était pas pardonné. O pecado deles não foi
perdoit. Dieu a dit, qu'y a-t-il entre le juste et le méchant? Deus diz o que há entre o justo e pessoas mal. C'est qui le méchant? C'est celui qui écoute la parole de Dieu A pessoa mal é aquele que acredita na palavra de Deus. et la rejette derrière elle. A pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não acredita. Dans le monde entier, No mundo inteiro, tout ce que Dieu a créé tudo que Deus criou obéit à Dieu. obedece a Deus. Jusqu'aujourd'hui. Até hoje. Quand on voit le parcours du soleil, Se a gente vê o percurso da lua, le soleil ou la lune, ou da luz do sol, la lune et le soleil font leur parcours sans faute. a lua e o sol fazem esse percurso sem falta. Ils ne doutent pas la parole de Dieu. Sem ter duvidar. Les étoiles, As estrelas, l'armée céleste, ala celestial, l'armée céleste fait son parcours parfaitement. as armas celestiais fazem os seus percursos perfeitos. Les arbres que nous voyons As árvores que a gente vê, obéissent à Dieu à la lettre. eles estão obedecendo a Deus nas letras. Les oiseaux du ciel, As aves no céu, les animaux dans la forêt, os animais na floresta. Amen. Amém. un jour on a corrigé la prédication ici, les chansons de Frère Patrick. Outro dia eu corrigi a canção do nosso irmão Patrício. Et d'autres frères qui chantent, sachez d'abord qu'est-ce que vous chantez. E outros irmãos que cantam também tem que saber como vocês cantam. Frère Patrick na nzembo na ye moko ayembi alobi ke banyama bavivaka na adultère. Dans l'un de ses chants, Frère Patrice a chanté que les animaux vivent dans l'adultère. Nessas músicas, nosso irmão Patrício diz que os animais vivem no adultério. Entre-temps, premier adultère ezalaki nyama te moto asalaki yango ezalaki mutu. Alors que c'est l'homme qui a été le premier adultère, ce n'était pas l'homme qui a commis E l'adultère. enquanto que a primeira pessoa cometeu o adultério foi o homem, não os animais. Et puis Bible ebi banyama basalaka mabe Mais te. il me dit que les animaux ne pêchent pas. E a Bíblia diz que os animais não pecam. Amen. Amen. nakopesa bino kaka ndakisa Je donne un exemple. Eu vou dar exemplo. na bapays nyonso toza nango na monde Dans tous les pays qu'on a dans le monde entier, Todos os países que a gente tem nesse mundo, okomonaka eza bandako ya baprostitue. il y a des maisons de prostituées. vocês verão que tem cada prostituto. bazali kuna bazosenga baprix. Elles sont là-bas, elles donnent des prix. Nessas casas de prostituta, eles peçam o preço. me nyama kokosala acte wana te. L'animal ne peut pas commettre un tel acte. E o animal não pode cometer esse tal ato. ndakisa mosusu Un autre exemple, Outro exemplo. nzambe asalaki mwasi mpe asalaki mobali. Dieu qui a créé l'homme et la femme, Deus criou o homem e a mulher. me mutu alobi ye moko ke no mwasi nakokobala mwasi te fonaka moninga nanga mobali na bala l'homme a dit que non, je ne vais plus prendre une femme pour être ma partenaire, je vais prendre un homme, comme ça nous serons ensemble, nous allons habiter même E o homem, ele mesmo decide de não pegar uma mulher para casar, mas de pegar o homem para coabitar junto. likambo oyo junto. Cette chose-là, Essa coisa. makambo wana yo frère Patrick otangaki nyama kosala ngo te. ce que Frère Patrice a cité, l'animal ne peut pas faire cela. Tudo que o nosso irmão Patrício diz, animal não pode fazer. Amen. eza teke nakokritike yo Ce n'est pas que je te critique, Não é porque estou te criticando. me naza prédicateur. mais je suis un Eu prédicateur. sou pregador. nazali na manda mpona koteya mokili. J'ai un mandat pour prêcher le monde Eu entier. tenho mandamento para pregar a palavra de Deus no une mundo. fois ke soki banzembo eza na facilité bato bayoka yango mingi soki bayoki yango bakanisi mpe bongo ndenge olobi ke banyama bavivaka na bite. Quand vos chansons sont écoutées dans le monde entier, les hommes qui écoutent cela, ils croient que c'est comme cela. Ils vont croire que les animaux vivent dans l'adultère. Uma vez que as pessoas ouvem mais a música, e se eles não ouvirem bem essas músicas, vão acreditar nessas coisas. oyebi ntango satane akonetraki mutu Quand le diable a connu l'homme, Quando o diabo conheceu a pessoa, o homem, atikaki na kati ya nzoto ya mwasi eloko babengaka désir. il a mis dans le corps de la femme ce qu'on appelle le désir. ele deixou no corpo da mulher o que é chamado desejo. entre te soki totali katikati na véritable nature Quand on observe la nature, Quando a gente vê a natureza, ntango nyonso tu
banyama soki basangani eza mpona babota bana. Quand les animaux vont se mettre en couple, c'est pour avoir des petits. Todas as vezes que os animais se juntam é para ter filhos. Mais pas na bato basalaka ntango nyonso mabe wana sans kutu base poser ba question. Mais les hommes le font tout le temps sans se poser des questions. Mas o homem faz aquilo todo o tempo sem mesmo se C'est perguntar. pour cela que ezosenga biso nouvelle naissance C'est pour pour nous cela la qu'il nous sauver. faut la nouvelle naissance pour que nous soyons sauvés. É por isso que precisamos nascer de novo para ser salvo. Bible bi ete oyo babotami kolandela mposa na mwasi na mobali te D'ailleurs, dit oyo parce que babota na bokonzi na si Nzambe. ce n'est selon la volonté de la chair et de la femme, ce n'est pas ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux. A Bíblia diz: não são aquelas pessoas que nasceram da vontade da mulher e da carne que entrarão no reino de Deus. elingi koloba ke nature oyo tobotami nango comme nature humaine fo ekufa On est né réellement. avec la nature humaine, doit mourir réellement. Essa natureza que a gente nasceu humana deve morrer realmente. tokóma lokola Yesu Ayons la nature de Jésus. Temos que ter a natureza de Jesus. koloba lokola ye Parler comme lui, Falar como ele, okanisa lokola ye penser comme Jésus, pensar como ele, otambola lokola ye. marcher comme Jésus. andar como La ele. perfection nzambe azosenga Parce biso. que Dieu nous demande à nous tous. A perfeição que Deus está pedindo a nós todos. Alléluia. Amen. Donc ainsi soki tozalaki lokola na nature ya Yesu lelo mokola bayangani yo koya te. Si on était devant la nature de Jésus, aujourd'hui c'est la prière. Est-ce que tu ne viendrais pas à la Se a prière? gente tinha a mesma natureza de Jesus, hoje é domingo, você não ia vir no Soko culto. soko comprendre. Quand tu comprends, Parce que soko Quando- comprendre te la passe. quand Quando, tu comprends pas, c'est difficile. quando hein. você não entender é melhor, mas quando você não entender é difícil. Parce que soki moto comprendre. Si l'homme a compris, Se a pessoa entender, Koya retard na kilt. venir en retard au culte, chegar atrasado no culto Péché. tu es en train de pécher directement. é um pecado, Alléluia. Amen. C'est un grand péché. C'est un grand péché é um même. grande pecado. Ça c'est la première chose. C'est la première des choses. É a primeira coisa. Parce qu'il y a une présence il y a Nzambe. Tu viens devant la présence de Dieu, Dieu était là, mais toi tu viens en retard après Dieu. Você está chegando na presença de Deus, Deus já estava aqui, você chega atrasado. Non, la personne qui ça. François Hollande Un exemple. est président de la République. Président de Dieu, M. François Hollande, Presidente da República como o François Hollande, azalaki abengisi bato na réunion. il a convié les gens à une réunion. ele convocou as pessoas numa reunião. Il y a à côté qui est dans la réunion. M. François Hollande était déjà rentré dans la réunion, dans la salle de réunion. Ele já entrou na sala da reunião. Abanda kopesa liboso, abanda kopesa déjà discours. Pour faire son discours déjà devant les hommes qui Quando étaient ele là, começou a fazer seu discurso perante essas Bama pessoas, na ministre moko azoya ye moto asi. on voit un ministre Na qui vient retard. là-bas derrière en retard. olhando que está vindo um ministro bem atrasado, Est-ce que le ministre va virer? Ce ministre-là, il ne sera pas viré. esse ministro não entrará. Parce qu'il a mérité. Il n'a pas mérité la place Ele qu'il não a. merece entrar. Parce qu'il faut que même aux autres, la compagnie moquée. Même dans les compagnies de ce monde, ici, quand vous travaillez, Mas mesmo quando você trabalha numa Sauf companhia qu'on a desse arrêté mundo, les 5 minutes comme quand grave. tu es en retard à peine 5 minutes, ça devient grave pour toi. quando você fica atrasado pelo menos 5 minutos, é muito grave. tozalaka ntango nyonso avant na heure avant mosala ebanda. On est toujours à l'heure à nos postes de travail avant que le travail ne commence. A gente sempre chega cedo no trabalho antes que o trabalho comece. bongo na réunion oyo nkolo ye aza kodirige. Mais là où le Dieu Tout-Puissant dirige la réunion, Mas agora onde Deus Cristo está dirigindo essa soki reunião, tokoli, si nous grandissons, se a gente cresceu, soki tocomprendre, si nous avons compris se a gente entendeu, ndenge nini na kosala likambo ya boye. comment je vais agir comme cela, como posso Venir agir en dessa retard. forma, chegando atrasado? eloko na kosenga nkolo sunga donc ntango natie demanderai- réveil na ngai je mets na mon ntongo. réveil le matin. Eu coloco um alarme de manhã. mokolo mosusu mpe réunion kolongwa. Un jour, la réunion quittera, on se Oui. lève. Um dia a reunião não vai estar mais aqui, a gente vai pegar uma Nous allons voir grande une sala. salle bientôt. amen. mais sikoyo ekokoremarke ke tokobanda kolongwa awa avant mpo tokoma esika wana fo totia réveil na biso. On quittera cet endroit avant pour que nous arrivions là-bas à l'heure. Vocês On va vão- mettre notre réveil. Vocês vão perceber que a gente vai começar a sair daqui bem cedo, a gente vai colocar um despertador. conscience na biso nana Notre conscience, premièrement, A nossa consciência, esengi primeiramente, ecomprendre pourquoi toza bakroye. elle doit comprendre pourquoi sommes-nous des ela croyants. deve entender por que somos crentes. mpo na nini nzambe asalaki biso mbala. Pourquoi Dieu nous a créés des êtres humains. Por que Deus nos criou o homem? nzambe asali biso bato mpo azala na biso Dieu t'a créé être humain pour être avec toi ensemble. Ele te criou o homem porque ele quer estar com asali você. yo na image na ye mpo oregne Il na t'a ye. créé à son image pour que tu règnes avec lui. Ele te criou a sua imagem e semelhança para você reinar junto eloko com bato ele. bazoyeba te boye. Les hommes oublient cela. Muitas pessoas esquecem isso. soki ndenge oza boye Ils oublient que comme tu es là, Esqueça como você está soki aqui. okufi na masumu
Si tu meurs dans le Se péché, você morrer no pecado, on peut perdre cette nature. tu vas perdre la nature que tu as actuellement. você vai perder C'est ce que essa les hommes oublient. natureza que você Est-ce que vous tem. entendez, madame? Amém. Sauf que au coup, finalement, Si tu meurs dans le Se péché, você morrer no pecado, donc l'image ya nzambe ekokokende esika na l'image de Dieu ne peut pas aller dans un endroit qui est mauvais. a imagem de Deus não pode ir no lugar mau. donc yoko perdre véritable nature oyo Toi, tu wana perds la véritable nature que tu as actuellement. Você vai perder essa natureza que você tem agora. okozwa nature mosusu Tu vas avoir une autre nature. Você terá uma outra okende natureza. kozela jugement. Tu iras là-bas pour attendre le jugement. Você vai guardar o julgamento. Amen. Amém. soki okufi okokende kozela Si tu jugement quelque meurs, part. tu iras attendre le jugement quelque part. Se você morrer, você irá guardar o julgamento. lelo bato mingi baki kozela jugement na bango quelque part. D'autres qui ont quitté ce monde aujourd'hui, ils sont partis attendre leur jugement quelque part. Muitos que morreram estão esperando o julgamento deles. ozovivre ndenge ozovivre Là où tu vis comme tu veux, Você está vivendo aonde você quer. ozali te kovivre mpona makambo oyo olingi kosala te. tu ne vis pas pour les choses que tu désires toi-même faire, non. Você não está vivendo das coisas que você quer fazer. parce que de toute façon bakosala yango te mpo volonté ka ya nzambe motesala. Tu ne pourras pas tout faire parce que c'est Dieu qui fera sa volonté. De todas as formas, você não pode fazer tudo, porque sempre Deus que faz a sua forma. donc ato yango mona bamosusu basala ye makasi mpona koluka me Ça, d'autres font des efforts pour réussir, mais ça va pas Você réussir. vê que muitas pessoas fazem esforço para ter uma vida sucedida, mas eles não conseguem. po ete eza volonté ya nzambe kaka motesala. C'est vraiment la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Porque é sempre a vontade de Deus que se concretiza nas nossas na vidas. makasi na yo te Pas par ta propre Não force, para nossas na forças, ndenge mpe oyo olingi te. pas comme toi tu veux non plus. não como você quer. nzambe abombi makambo malamu mpona biso. Dieu a caché des grandes choses pour nous. Deus escondeu muitas coisas para nós. nasengi liboso osala volonté na Il yo. demande que tu fasses d'abord sa volonté Ele d'abord. peça a nós de fazer primeiramente a sua vontade. yesu alobaki boluka nano bokonzi na nzambe. Jésus dit chercher d'abord le royaume des cieux. Jesus diz procurar primeiramente o reino de Deus. tala na lolenge mosu alobi voici comment Il a vous dit devez encore, voici prier. comment vous devez prier en d'autres Ou termes. da outra forma ele disse, olha como vocês devem orar. tata na biso aza na likolo. Notre Père qui est aux cieux, Nosso Pai que está no céu, tika mokano na yo esalamaka na laisse que ta likolo. volonté qui se fait au ciel, que a sua vontade seja concretizada. esalamaka fasse kati sur na la biso. terre dans notre vie. Que se concretiza também nessa terra, nas soka nossas mokano na vidas. nzambe na mokili eza nini? La volonté de Dieu sur la terre, c'est quoi? A vontade de Deus na terra é o quê? kosakola sango malamu. Annoncer l'évangile, Pregar a palavra de Deus, kotambola ndenge moko ya malamu. marcher avec la sainteté, andar com a santidade, kobomba liloba na nzambe. garder la parole de Dieu. guardar as palavras de Deus. yango wana volonté esalama na C'est la likolo. volonté de Dieu qui s'est fait au ciel. E isso é a vontade de Deus que se passa lá no céu. mais awa kaka na mokili Mais ici sur la Mas terre, aqui na terra, esika bato balingi kosala volonté wana. les hommes ne veulent pas faire la volonté de e Dieu. homens não querem fazer essa vontade esika na bato terra. baza kotelemela volonté ya Ils nzambe. s'opposent à la volonté de Dieu, les As hommes. pessoas estão se opposando na vontade de Deus na tokosa terra. ntala makambo tolobi mpona israele. Ce qu'on a parlé pour Israël tout à l'heure, on a Ou oublié. que a gente falou sobre Israel. lelo oyo badéclaration ekoma kosalama publique. Aujourd'hui, les gens déclarent publiquement. Agora as declarações são públicas. yo ozotala. Toi, tu vois ces choses à la E télévision. você olha bem essas coisas na est-ce TV. qu'on comprend que c'est temps de komi? Tu comprends dans quel temps nous vivons vraiment? Você entendeu que tempo nós estamos? ntango bazobaka bamisilima. Quand ils disent que tous les musulmans, un juif so asali mabe un juif aza moyini ya bamusilima un seul juif est l'ennemi de tous les musulmans dans le monde entier. Só judeu é inimigo de todos os muçulmanos no mundo. amen. Amém. alléluia. Amém. me mokili ezaka na bamisilima te eza mpe na Dans le monde, il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des croyants qui sont là. Nesse mundo não tem só muçulmanos, só tem também os crentes. Os yo kana evangélicos. no malamu malamu. Écoutez bien ceci. Escuta bem, nani você. yango akomodire abraham Qui maudira Abraham Quem pode amaldiçoar Abraão? azala na vie. et qu'il est en vie? Que tenha vida. parce que nzambe alobaki Parce que Dieu a dit ceci Porque Deus disse na abraham à a Abraham, Abraão, je te bénirai. je te bénirai. eu vou te abençoar. nakopambola oyo apamboli yo. Je bénirai celui qui te bénira. Abençoarei quem te abençoar. nakolakela mabe oyo alakili yo Et je mabe. maudirai celui qui te maudira. Amaldiçoarei quem vai te amaldiçoar. bongo ndenge nini bato bazokomodire postérité ya abraham oyo Comment nzambe les asopeli hommes promesse. maudissent la volonté d'Abraham que Dieu a donné la promesse? Como que as pessoas estão amaldiçoando a posteridade de Abraão que Deus deu as promessas? alléluia. bazali esika wana
le premier livre. Bible est le premier livre. C'est le premier livre dans le Eu monde. estou desafiando a palavra de Deus é o primeiro livro no mundo. Ah, le livre, oh, la Sainte Bible. Le livre ici qu'on appelle la Sainte Bible. A Bíblia é chamada a Santa Bíblia. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Não foi eu que escrevi. Ça n'a pas été écrit en Afrique. E non não plus. foi escrito na África. Alléluia. C'est ça les Européens qui ont écrit. Je ne suis pas contre les frères Foi os européens. europeus que escreveram isso. Não sou contra os Parce que europeus. Il est africain, il ne connaît rien. Apesar, posso dizer que estou vindo da África, eu não conheço nada. Moi, je prêche les choses écrites. Eu estou pregando o que está escrito. Mon père travaille dans les champs. Meu pai era agricultor. Ma mère, pareillement. Minha mãe também. Ils ne connaissaient pas Dieu. Eles não conheciam Deus. Ni savoir Eles lire. não sabiam ler. Oh, Deus me colheu de lá onde eu estava no campo. Quand je dans le monde Ele entier. me escolheu para pregar a palavra de Deus no mundo inteiro. Quiconque croira à cette parole Toda pessoa que acreditará nessa palavra aura la vie. vai ter vida. La vie de sera dans cette A personne-là. vida de Deus estará na vida dessa pessoa. Pourquoi moi je vous défie les chefs de ce monde? Por que eu estou desafiando vocês, os dirigentes do mundo? Parce que Parce que les choses que vous faites, As coisas que vocês estão fazendo, ce n'est pas Dieu qui vous não conduit. foi Deus que vos enviou. Vous voulez accomplir les désirs de votre chef. Vocês estão fazendo isso para concretizar o desejo do vosso chefe. La terre, c'est Dieu qui l'a choisi pour Israël. É a terra que Deus escolheu para o povo de Israel. Chapitre 15, dans verset 18 dans le livre de Genèse. C'est écrit dans Genèse 15, 18. Está escrito no Gênesis 15, 18. Genèse 15, 18. Gênesis 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Alléluia. Amém. Alliance. Dieu a fait alliance. Deus fez uma aliança. Je vais parler doucement. Eu vou falar bem devagar. Dieu a fait une alliance. Deus fez uma aliança. Alliance est Là, je veux dire, c'est un accord. A aliança quer dizer acordo. Dieu ne viole pas ses accords. Deus não viola seus acordos. Mais les hommes, quand ils font des accords, ils vont tout de suite négliger cela. Quando as pessoas fazem o acordo, eles negligenciam. Même la femme, il faut se rendre devant monsieur le maire. Hoje, a mulher e o marido podem se casar e ir lá na prefeitura. Ils vont à la mairie. Amen. 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 En portugais, on dit prefeitura. Là, c'est pas grave. Mairie. Alléluia. Amen. Ils vont s'entendre. Lá no conservatório, eles vão se entender. Bon. Alliance, il y a Bamboula. Tout ça, 12 ans, Donc, il faut un contrat des fois pour 12 ans et puis on va renouveler. Outro faz contrato de 2 anos, depois vamos renovar. Donc, c'est l'accord sur les biens. Tes biens, c'était bien. Les miens, c'est les miens. Outro faz acordo de separação de bem. Amen. Amen. Ils disent qu'ils s'aiment, mais ils ne s'aiment pas. Eles dizem que têm amor, mas eles não se amam. Faites la séparation des biens. Comme tu as tes biens, moi j'ai mes biens aussi. Como que vocês dizem que vocês se amam se vocês fazem a separação do bem? Amen. Amen. Quel amour s'agit-il? E o que amor é esse? Quelle sorte d'amour? E que tipo de amor? Non, ça c'est Notre voiture de mon mari. Ce n'est pas à moi. formatrice m'a dit, la voiture là est là, mon mari, ce n'est pas à moi. Non, je peux prêter. J'ai juste emprunté la voiture, mais c'est pas la Ela mienne. diz que esse carro não é meu, é do meu marido. Si elle va crever un pneu, elle va payer cela, elle est E que isso obligée. quer dizer que se furar pneu, ele é obrigado a pagar. Alléluia. Amen. Mais quand on a la bus,
Dieu nous regarde, Mas quando Deus olha para nós, biloko oyo aye eza na biso. ces choses qui sont à lui nous appartiennent. as coisas dele são nossas. Parce que biso tozali nzoto na ye. Nous, nous sommes son corps. Porque nós somos o seu corpo. Mwasi na yo aza parti ya nzoto na yo. Ta femme est une partie de ton corps. Sua mulher é uma parte do teu corpo. soki aza parti ya nzoto na mpo nini mwasi na yo moko kotonga epa ya moto mosusu. Mwasi aza C'est une partie de toi, ton propre corps, ta femme. Mais tu vas la médire vers les autres personnes. Se é tua mulher, é teu próprio carro. Como La você vai calomnie. falar mal dele para outra pessoa? Ma femme, comme vous la voyez là, elle ne m'obéit pas. Tu vas Quando la você vê a calomnier. minha mulher, ela não me obedece. telefone wana ozofunda Telefone, mwasi tu na vas- yo tu accuses na ta femme. famille na Afrique. À la famille en Afrique. Você pega teu telefone e accuses ta propre femme. você vai acusar a tua mulher lá no país, lá na África, tua própria mulher. yokanisi ke Tu crois que nzambe akopesa yo mwasi moko aza parfait. tu te donnerais une femme qui est parfaite? Você acredita que Deus vai te dar uma mulher perfeita? mpona nini oza mobali? Pourquoi tu es un homme? Por que você é um homem? oza mobali mpona kotia Tu mwasi. es l'homme pour pécher ton Você é épouse. uma mulher você é um homem para pregar na tua mpona mulher. nini bible elobi ke oyo ayebi Eh kotambwisa bien, dis, ndako na c'est pas conduire sa maison, ne peut pas diriger l'église de Dieu. Por que a Bíblia diz que aquela pessoa que não sabe conduzir a sua casa não pode dirigir uma igreja? na kati ya ndako nofozala Tu dois dirigent. être dirigeant dans ta maison. Na tua própria casa você tem que ser um dirigente. Alléluia. Amen. tozali na bandenge ebele mpona kosalaka liloba na nzambe toso na kati ya On dit ndako. qu'on peut la manière pour la faire obéir dans notre maison. Temos Une várias manière. maneiras para fazer que a obra de Deus seja pregada nas nossas na casas. kati ya ndako na yo bana na yo Ta basambelaka maison, tes enfants oyo bana basambelaka te. ne prient pas, d'autres prient. Na tua casa tem criança filhos que oram e outros não oram. bamosusu mwana azosambela te. L'enfant qui ne prie pas. Uma criança que não ora. yo papa olobi ke ngai nasambelaka. Papa, tu dis, moi je prie. E você diz que eu oro. yo ta dirigent ndenge nini? Tu es quelle sorte de dirigeant? E você que tipo de dirigente? oyo mwasi nokenda na eglize epa mosusu yo mokenda epa mosusu. Ta femme prie à gauche, toi tu pries à droite. A tua mulher ora numa igreja, você nem outro. yo ta dirigent ndenge nini? Tu es quelle sorte de Que dirigeant? tipo de dirigente você é? kolo apesaki nyonso na eglize. Jésus a tout donné à l'église. Deus deu tudo na tozosala igreja. même corps. On forme le même corps avec lui. A gente está fazendo o mesmo corpo com ele. bokabwana eza te na kati ya corps ya Une kristo. séparation dans le corps de Christ. Não há separação no corpo de Cristo. soki omoni nga Quand tu me vois, Quando você me vê, omoni mwasi na ngai. tu as vu mon épouse. você vê minha mulher. tozali la bakonte kozala yango ya différent mais salaire eza yango moko ezoleka na On a des fois des comptes différents, mais je sais que quel salaire est là-bas, quel salaire est A là-bas. gente pode ter contas diferentes, mas eu sei como é o salário que passa lá e cá. ndenge nini nakosala ye surprise. Comment je peux la surprendre? Como que eu Ah, vou fazer ele uma tu. Parce surpresa? qu'elle connaît tout. Porque ela sabe tudo. Amen. Alléluia. oyo nakosombela mwasi nakosala mwasi nanga surprise. Je vais nga faire une surprise à ma awa femme. ezalaka te. Ici, ça n'existe pas chez Eu moi. vou fazer uma surpresa na minha mulher. parce que Aqui na minha casa ayebi não telema existe. nyonso. Parce qu'elle connaît tout de moi. Ela sabe tudo de mim. ayebi nimero ya compte na ngai. Elle connaît mon numéro de Ela compte. sabe a minha ayebi senha. nimero ya carte na Elle ngai. connaît mon code de la Ela carte. sabe o número da minha ayebi conta. ntango nini akoko utilize yango. Elle sait quand elle peut utiliser ce Ela compte, ce sabe compte-là. quando que ela possa usar. amen. Amen. eloko kaka kosolaka obimi soki obimi julanga boye Si elle avait demandé quand tu sors, quand tu viendras, ramène-moi telle ou telle chose. A única coisa que ela possa pedir quando você sai, me traz isso e aquilo. bongo bino bosali contrat bo ya yo ya Vous avez yo fait un ya contrat. ngai ya Les ngai. biens, tes biens, les Libana na miens, bino c'est eza ya les miens. nini? E você mariage é comment? Quelle sorte de mariage? O meu, que tipo de casamento é esse? Alléluia. Mais awa nzambe asali alliance Ici, Dieu a fait une alliance Mas aqui Deus fez uma na aliança Abraham. avec Abraham. com Abraão. alakisi nakopesa yo Il a mabele montré, je oyo. te donnerai cette terre-ci. Ele disse que te dará essa terra. depuis le fleuve d'Égypte Depuis le fleuve d'Égypte Do rio do Egito tina grand fleuve jusqu'au grand fleuve, Efrate. le fleuve d'Euphrate. até o grande rio de mpona nini Efraim. alakisaki ye bibale Pourquoi il a montré à Abraham Bah, fleuve. ces deux fleuves-là, ces fleuves? Por que eles mostrou o rio? Alléluia. Amém. ntango asali alliance Quand il a fait alliance avec lui, lokola Quand abraham il fait azalaki alliance te avec ntango mokili esalamaki Abraham n'était pas là quand le monde a été créé. Quando Abraão não estava Ah, quando mas o é mundo que foi tem. Abraham n'était criado. pas là quand Dieu a créé le O monde. Abraão não estava quando Deus criou ayebaki o mundo. te Il ne savait pas, Ele Abraham. não sabia. ayebaki te esika jardin C'est de comme ezalaki le jardin d'Éden. Ele Abraham não ne savait sabia pas. onde tinha o jardim do Éden. Alléluia. mais alakisi ye boye tala Dieu lui a montré, regarde, l'autre, c'était le jardin d'Éden. Deus lhe mostrou onde Oh, está o mas jardim na do fleuve Éden. Depuis le fleuve d'Égypte, Desde se o rio trouvait do le jardin Egito tina fleuve ya Efrate jusqu'au grand fleuve Euphrate. até o grande rio de Eufrates.
La terre que tu vois là, que j'ai Essa mis, terra que você está vendo, esika Adam zakofanda. là où Adam habitait, é a terra tu onde n'étais pas encore là, estava morando Abraham. Adão. Você não estava Oyo lá. lokola Adam abungisaki. Comme Adam a perdu cette terre-là, Como Adão perdeu essa terra, Deuxième Adam koya. deuxième Adam o reviendra. último Adão vai chegar. Akoya mpona kosala Il restauration. viendra restaurer l'endroit que le premier Adam avait perdu. Ele vai restaurar o Akoya primeiro que mpona Adão koracheter. Il perdeu. viendra pour racheter Ele l'endroit. vai vir para Mais recuperar. faut ezala na même endroit. Ça doit être au même endroit pour Mas se você racheter. precisa ser no mesmo lugar, Bamboka nyonso na mokili bakoloni basalaki bafrontière. Tous les pays du monde, c'est le colonies qui ont fait des frontières de ces todos, pays-là. todos os países do mundo foram os homens que colocaram os Mais fronteiras. Israël, Mais Israël, Mas hein, a Israel, eza nzambe mutu asalaki. c'est Dieu qui a fait les frontières. mas foi Deus que criou as fronteiras. Est-ce que olandi malamu? Avez-vous suivi correctement? Bino bangole bolobaka oh continent. Les Angolais disent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tango bafandi ba télévision continent de berce. Ils disent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. As pessoas que falam que a África é o berço da humanidade. Dimanche lelo kozala ba église ba catholique bazokende kotanga la Dimanche, Bible. l'église catholique, ils lisaient la Bible. Hoje, no domingo, as igrejas católicas, vocês leem as Bíblias. Bazokende toujours kofilme na ba Et assemblée wana. ces assemblées-là, E vocês estão indo filmando nessas assembleias. Nana teyaki bino ko babisa bino continent de berce. qui nous a appris que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Quem disse a vocês que o África é o berço da Est-ce que humanidade? Adam azalaki na Afrique na Est-ce Angola? qu'Adam a vécu en Angola, en Afrique, en Afrique du Ah, Sud? mas será que o Adão estava lá no Congo, na Angola? Alléluia. Mais parce que mutu soki abotami Mais quand l'homme naît, Porque quando uma pessoa nasce, batiaka ye na berceau. on le met dans le berceau. ele é colocado num berço. elikoloba commencement ya La vie. de la vie dans le Quer dizer que é berceau. o começo de uma Est-ce que vida. vie? Est-ce que la vie Yeah. Porque a vida de l'homme, de uma pessoa, Nzambe alobaki atiaki mutu na Orient. Dieu a mis l'homme dans l'Orient. Deus disse que ele colocou uma pessoa no Oriente. bozala babible botanga na bible boza babenge na vérité. Mas você não consegue ver, vocês são tão cegos. Alléluia. eza important fo koyeba ndenge Il faut wana. connaître ces choses eza importantes. bascientifique bayebisi Ces bino filles ndenge nous wana. ont dit Esse cela. é um científico que disseram mpona nye bakende kotimba bamikuwa kalakala kuna balobi yango nde ezalaki bato ya kala. nani etimbango bato ya baexistaka apa. C'était des hommes qui avaient existé avant. Eles pegaram ossos, disseram que foi o homem que foi pegar o ossos para dizer que foi o homem. Amen. amen. Amém. oyebike makambo esalanga pastor Ça me fait mal quand je vois ces Isso me choses. faz muito mal no coração. Quando eu balobi vejo ke essas coisas. continent berce. Oh, l'Afrique, c'est le conseil de l'humanité. É um berço da Berceau de humanidade. mais ntango nzambe asali alliance awa Quand Dieu a fait les cinq Abraham ici, Mas quando Deus fez aliança aqui com ele Abraão, azalaki na bandela kuna. il commence cela en Afrique. era melhor ele começar lá na África. Alléluia. alobi na abraham yaka. Il a dit Abraham, viens. Ele disse a Abraão, chega. nanga na kolakisa yo Je endroit. te montrerai un endroit. Eu vou te mostrar um lugar. kuna na kopambola ye. Là, je te bénirai. Ali eu vou te abençoar. mais diable ayini. Le diable, il a entendu Mas o ici. diabo escutou, ele sabe. makambo nazoteya. Les choses que je prêche O que là, eu estou pregando hoje, serpent ancien. le serpent ancien, o serpente antigo, ayebi. il le sait. ele sabe. azalaki kuna na Il était eden. là-bas en Éden. Ele estava no Éden. ayebi Il bafrontière. connaît les Ele sabe frontières. as fronteiras. yebi aye. Lui aussi, il vient. Ele também chega. alobi jérusalem Il dit Jérusalem, Ele disse Jerusalém. ezali troisième endroit très saint. tout un endroit très saint. Ele disse o terceiro lugar mais santo. alléluia. Amém. nayebi toso boyebi makambo e. Vous connaissez ces choses, je ne sais pas. yebi aye alobi ke eza troisième endroit. Il vient, il dit que Jérusalem, c'est le troisième endroit très saint. Ele também chega, diz que Jerusalém é o terceiro lugar mais lelo santo. mokili boyoka malamu. Le monde écoutez O aujourd'hui, mundo escuta bem hoje. mokili oso oyeke na guerre. quand ce monde ira à la guerre, Quando o mundo vai ter guerra, eza akoza makambo. c'est à cause de toutes ces choses-là. vai ser por causa dessas coisas. eza ya liboso eza commerce. Premièrement, c'est le commerce. Por a primeira é o comércio. ya mibale eza makambo. Après, c'est ces choses-ci que E nous avons lues. segundo vai ser essas coisas Daí que a eu gente vi. acabamos Je de ne sais ler. pas. nayebi te soki nakosusa avion nakopesa bino so verset Si mosusu. je m'arrêterai ici, où il y aura un autre verset. Eu não sei se vou terminar aqui ou vou dar mais outro versículo. na mokanda na joel Nous sommes dans le livre de po Joël. koyeba eloko nini ekomema suka mokili. Savoir qu'est-ce qui conduira le monde à la fin. makomela te yango yango mingi mena te yango na faso ebele. Je prêche ces prédications souvent, mais dans plusieurs sortes de façons. na joel chapitre 3 Nous allons voir cela dans Joël, au chapitre 3. Joel, capítulo 3. na verset totani verset Joël 3, 1 Joël 3, verset 1. tomona kosote. Nous allons sauter. Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. amen Amen. toyoka malamu.
prophète Joël a commis. Comme prophète Joël a écrit ici. Olha bem como o profeta Joel se Prophète refere. Joël, Ce prophète-là, Joël, agissant quand il a vécu Ele viveu 700 années même avant la naissance de Jésus. 700 ans avant que Jésus ne naisse. 700 anos antes de Jesus Cristo. Mais avant ça, par exemple, qui est fin du monde. Dieu lui a montré la fin du monde. Mas aqui Deus lhe mostrou o fim do mundo. Amen. Les choses qu'il a écrites, ce prophète, c'est ce que Jésus a dit dans le livre de As Matthieu. coisas que ele escreveu é a mesma coisa que Jesus disse em Mateus. Prophète Amon dit déjà guerre, il y a deuxième guerre mondiale. Amon a Joël dit avait vu prophète. la deuxième guerre mondiale par les yeux des prophètes. Ele já tinha visto a Segunda Guerra Mundial. Est-ce que vous voyez donc le verset 1 de la Vous deuxième savez guerre que mondiale? ce verset 3 parle de la deuxième guerre mondiale. Você sabe que o capítulo 13 fala da Segunda Guerra Mundial? Totalement pour comprendre que Amon a dit déjà deuxième guerre mondiale. Disons, on voit que le prophète a déjà vu la deuxième guerre mondiale. E vamos ler porque ele já tinha visto Car voici, en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Lundi, madame, Vous suivez ici? est-ce que vous êtes attentif? Êtes-vous attentif? Vocês estão entendendo bem? Alléluia. Amém. Não, eu não sei se vamos comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Eu não sei se vocês estão entendendo. Se vous comprenez, Si vous ne comprenez pas, j'ai fait passer mon temps pour rien et du puis, tout. je ne sais Je ne sais pas si tu seras même sauvé. Eu, se você não Tu n'as pas compris entender, ces choses. eu acho que eu estou awa perdendo babitana na tempo. mikolo ekoya wana azomona Le prophète prophète Joël voit des choses. Il dit, voici en ces jours-là, en ce temps-là, ntango nakoramene bacaptif ya juda na ya jérusalem et je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. donc likolobake baprisonne Ça veut bacaptif dire que les prisonniers, les captifs, Eu quero dizer que os prisioneiros, os cativos, ntango akomema bango wapi na ville ya il jérusalem les ramènera où? Dans la ville de Jérusalem. quando ele vai remover da cidade de Jerusalém. me ka makambo esalamaki Ces choses ont été faites quand? Olha quanto que essas coisas se après concretizaram. deuxième guerre mondiale Après la deuxième guerre mondiale. Segunda, Le verset a été accompli. essas coisas se concretizam depois da Segunda Guerra Mundial. mpona nini après deuxième guerre mondiale Pourquoi pour la deuxième guerre mondiale? Por que depois da Segunda Guerra parce que Mundial? deuxième guerre mondiale ezalaki posé à cause ya bajuif La deuxième guerre mondiale a été causée à cause des Juifs. Porque foi a Segunda Guerra Mundial foi por causa dos judeus. bajuif moto azalaki na mbongo ebele en europe Les Juifs avaient beaucoup d'argent ici en Europe. Porque os judeus tinham muito dinheiro aqui na Europa. mayele ya hitler ezalaki nini C'était quoi Hitler, ce qu'il voulait faire? A sabedoria do Hitler era o quê? ezalaki mpo arécupere mbongo ezalaki na bajuif Il voulait récupérer tous les biens des Juifs. Ele precisava recuperar todos os bens dos judeus. alleluya Amém. bakomaki kokanga bango Ils ont commencé à arrêter tous les ndenge Juifs, kotala yango na les bafilme tuer comme on voit dans les Ele films. Tout le monde começou le a voit. aprender, matar como a gente vê nos filmes. hitler asalaki guerre na kati ya europe Hitler a fait la guerre en Europe. Hitler fez a guerra aqui na Europa. abundisaki bapays nyonso to azwaki victoire likolo Il na a bango. combattu tous les pays et il les a vaincus. Ele combateu todos os países e ele venceu. esika kaka hitler azwaki grande défaite Là où ezalaki Hitler na a eu la russie défaite, c'est avec la Russie. Aonde ele não conseguiu vencer era lá na Rússia. alleluya Amen. na ville moko babengaka leningrad La ville qu'on appelle Stalingrad, Há uma cidade chamada Stalingrad. boye balma basiégeaki ville wana les Allemands pendant ont un mois assassiné ce ville-là pendant un mois. Os alemãos estavam naquela cidade durante mês. na ville wana baliaka bato La ville-là, on avait mangé des êtres humains. Naquela cidade comeram as pessoas. parce que eloko ya kolia ezalaki Il te n'y avait rien pour manger, on mangeait la chair humaine. Porque não tinham que comer, ele comia a carne das pessoas. alleluya Amém. nde ntango wana babandi mboka mosusu bako baaméricain babandi Après koconfronte cela, les Américains ont eu la Allemand. force d'aller confronter les Allemands. E depois disso, que os americanos tiveram a força de confrontar os alemães. na bamboka mosusu mpo bapays mosusu participa na D'autres afrique pays aussi ont participé, même en Afrique, ils ont E participé à outros ça. países também participaram, como os países da África basali também. bitumba makasi Ils ont combattu les Allemands Eles combateram
na Berlin. Et se sont rencontrés à Berlin. E si incontraram em Berlim. Mire salamaki na Berlin. Le mur a été construit à Berlin. Tinha uma murra lá em Berlim. Kuna ba Berlin na ba un mur de Berlin. C'est le mur de Berlin. Ele foi chamado a murra do Berlim. Alléluia. Amen. Ona ndanga ina ndoka mama na molimo na Nzambe. Suivez bien, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ase malakisi ndanga pana yo fani na kiti te. Ce n'est pas seulement pour toutes ces prédications qui t'a assis. Essa pregação não é só por você que está aqui Ezana na ba cadeira. oba na mosika na mikili mosika. Nombreux sont loin dans les pays lointains. Tem muitas pessoas que estão me seguindo de longe. Tango bakabula ki mabele wa mire Elles ont Berlin. séparé le mur de Berlin. Quando eles separaram a murra do Berlim, Côté mosusu ndaki ba communisme ba ko D'un dominer. côté, c'est les communistes qui dominaient. do outro lado eram os comunistas, Côté mosusu ndaki ba De l'autre capitaliste. côté, les capitalistes qui do dominaient. outro lado os capitalistas. Alléluia. Amen. Mais kuna nini salamaki ndengu wana? Pourquoi ils ont construit le mur de Berlin? Porque foi construído essa murra, Parce que ekomamaki déjà. C'est déjà écrit ces choses-là bien porque estava avant. déjà escrito para construir Jean tudo. amonaki. Jean avait vu cela. O João viu isso. Était Europe ezwaki blessure Que mortelle. l'Europe a reçu une blessure mortelle. Porque a Europa recebeu uma ferida mortal. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. O Ezaki koloba Apocalipse 13, blessure Oui, mortelle. la blessure mortelle. uma ferida mortal. Amen. Amen. Empire romain. L'Empire romain ezwaki blessure. avait reçu une blessure Blessure mortelle. moko mortelle. Une Uma blessure mortelle. ferida mortal Império Romano. Awa bible lobi boye. Et il nous dit ceci ici. Aqui a Bíblia diz: Na ntango wana koramener bacaptif. J'emmènerai les captifs en ce temps-là. por quanto esse, naquele dia, removerei o cativo de Judá e de Jerusalém. Après ntango guerre wana esilaki Quand la deuxième guerre était terminée, Quando a guerra acabou, bajuif bazongaki na les Juifs Israël. étaient retournés en Israël. os judeus voltaram a Israel. Bakomi oyo ekokisamaki. L'écriture là a été accomplie. As escrituras foram Mais concretizadas. kobanda ntango wana Depuis ce temps-là, Desde aquele tempo, tokomi na temps de la fin ya temps de la fin. nous sommes au temps du temps de à la fin du temps de la fin. a gente chegou no último tempo do tempo. Parce que na ntango oyo tokofanda Le temps dans lequel nous vivons actuellement, Porque esse tempo que a gente está vivendo, ona nini banégociation na moyen orient ezosimba te gambe bien tokotanga pourquoi ils n'arrivent pas à négocier au Moyen-Orient? porque eles não estão chegando num acordo lá no Oriente Médio. parce que makomi nini bino bozovivre na ntango na bino Vous vivez quelle écriture dans votre temps actuellement? Vocês estão vivendo que escritura nesse tempo? tanga na verset 2 na 3 Ah, Joël 3. verset 3 na chapitre 3 verset 2 balobi nini Chapitre 3, verset 2, Joël. Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. pays ya nzambe oyo bazopartage Pays de Dieu qui se partage. O país de Deus que estão compartilhando. nzambe asalaki alliance na abraham Dieu a fait alliance avec Abraham. Deus fez aliança com Abraão. ami na kopesa Je mabele donnerai cette terre, dit-il à Eu te Abraham, darei na essa terra. postérité na à ye ta postérité. A tua posteridade. depuis fleuve d'Égypte Depuis les fleuves d'Égypte Desde do rio do Egito jusqu'à grand fleuve jusqu'au grand fleuve Euphrate. até o grande rio de Eufrates. fleuve Euphrate ezali na Irak. Le fleuve Euphrate se trouve en Irak. O rio do Eufrates se encontra no Iraque. Donc, soki otali na Genèse chapitre 2, kobanda verset 9, bazotanga Dans Genèse 2, quatre verset fleuves 9, on cite les 4 fleuves. oyo yangi orose jardin d'Eden na Lá ntango no livro, no Êxodo, do Gênesis, estão dizendo os 4 rios 4 fleuves qui arrosaient les jardins d'Éden. que Amen. estavam. Deux eza na Euphrate Les 2 sont en na Irak. Irak. Os dois são lá no Iraque. bato batunaka jardin d'Eden ezalaki wapi wana kalakala wana Où se trouvait le jardin d'Éden As depuis pessoas se perguntam onde tinha o jardim do Éden. wana Euphrate Le jardin d'Éden se trouvait en Irak. Lá no Euphrate, Iraque, Eufrates, Égypte. Tigre Le fleuve Tigre. o rio Eufrates é Tigre. wana esika jardin d'Eden Là où ezali était le jardin d'Éden. Aonde tinha o jardim do Éden. ntango oyo Israel azokipelele eza moke Israël occupe qu'une petite partie. O Israel está ocupando só uma pequena parte. ntango nini Israel akorécupere territoire wana nyonso Israël qui récupérera tous les territoires. Quando que o Israel vai recuperar essa terra? ntango ezoya Le temps arrive. O yo tempo ozolala está chegando. continue Toi kolala qui dors, continue à dormir. Você que está dormindo, continue a dormir. yo nde ozomonaka makambo tozoloba eza kosakana continue Toi kosakana qui crois que ce qu'on parle ici, c'est la plaisanterie, continue à Você que plaisanter. está achando que as coisas que estão falando aqui é brincadeira, continue
continue. Si je plains, il fallait que je reste chez moi, faire autre chose. Si est brigadier, elle améliore de le pécher. cas. On a mis à cas de veille du brigade. Il partage la terre. Avec la Palestine, il partage la terre. Vous avez lu ici ou pas? Ça s'est fait avant ou ça s'est fait actuellement? Eles fizeram isso antes ou agora? Parce que les Palestiniens existaient quand même. Les Palestiniens n'ont pas existé aux temps anciens, ils n'ont pas Nos existé. tempos antigos não tinha Palestina. Parce que les Philistins. C'était les Philistins qu'on Eram connaît os tous. filisteus. Alléluia. Amen. Donc Goliath. Goliath, Aujourd'hui on l'appellera palestinien. Hoje ele poderia ser chamado de Palestina. La guerre qui était passée avant, A guerra que foi passada no antigo. ce qu'on voit É aujourd'hui, isso que nós estamos vendo hoje. c'est le seul endroit où Josué a occupé de la terre. c'est le seul endroit que Jésus n'a pas pu récupérer à son É o corps. único lugar que José não pode recuperar naquele tempo. Josué a occupé de Gaza. Il n'a pas pu récupérer Gaza. Ele não pode recuperar Gaza. Pour que le peuple là qui malin. C'est un peuple malin. Porque esse peuple é um peuple Pendant que Ces peuples-là. É depois de muito tempo que eles tinham esse mal. Ils Ils sont d'accord avec Eles Israël. chegaram para fazer um acordo com Israel. Ils ont dit qu'on vient de loin, ils Eles ont menti. mentiram, diziam que vinham de muito longe. Lisez bien les Écritures. Olhei bem a palavra. Ils ont dit,